So, aspo. Monkey. Chicken inasa lang. Yes. Yung Bubons kanin. where are we going, Jaming? White lion. White Lion. Dili na. Naka-white lion na mo. Mga monkeys. Monkey na. Lo, napuyog ang monkey usa. Nakaw na sila. Tao ka na ko. Okay, poka. Di ba break na sila? Yep, Jaming. So cool. Not this picture, bro. White lion sa park. White Lion. The White Lion, Jaming. Here, di ba? Hmm? Ang gipabot. White. White Lion. Here it is. Sa tutingog sa lion. Jam Jam is about to be eaten by a white lion. Yay! Ari lang dire. Barog ari sa resto. So, sa bakal lang si Baby Sir, kaya a little bit bumpy ang atong road inside. And I'll be your tour guide for today. And avoid. And they have a spacious 1.2 hectares po, where they can roam freely and exhibit their natural beauty. So these lions are all males. They are siblings and they recently turned 10 this year. So you might be wondering why they are called white lions when they are not entirely white. That's because they are not albinos, they are leucistic, which means they have a partial loss of pigmentation, Hi. resulting to pale or nearly white. Pwede lang mo mag-picture, ma'am, sir. Chickens, ma'am, sir, we have 3-5. So lions are carnivores, which means they need meat to thrive. Did you already take a picture na po? Have mates. The darker their mates, the more attractive they are to the mate. White lion safari. Ay, matay. Up next po, we are trying to wait outside to take you to the next attraction, which is the camel and bird show. Hello. And do not forget, we have bird show 1:45 p.m. Tiger feeding at 2:30
p.m. Giraffe feeding at 3 p.m. Kapod? Yes. So next attraction, camels and birds to go. Go. If you're going to watch birds to go, you can tell the driver. Ah. Sige lang kuya. Kuya ha. So this way for exit. Move to where na po jam? Camels and birds. Yes, but I guess we'll first watch the bird show. Because bird show is 1:45 and now is what time? It's actually 1:45, so the bird show is already starting. That's why our next stop is the bird show. Pabru. Jump. Camel. Yeah, let's move. Let's watch the camels. Camels. Pwede na ito sa kayo. Hello, camels. Kapag kita si Sangin sa teeth. Kung saan na kita siya sa Teeth. Kanindot. may mysterious camels. How can you describe the camels? Describe it. Horses. Horsey. Bago ko mo recreate sa kaning Cuman. kaon nila. Ano pa? Kasi that is recreation of how camels Eat. eat. Sige. Tugang sa. It's the birds. Birds what? Flamingo. Hello, flamingo. Ito talaga nilag tiil. Ay, gitarang usa. Ano na nila? Dito na. Usa pa bagigo ko dagyan. Baba. Next. Yes. Sari manok. Sari manok. Nagitara. Mura lagi nag-igol no? Pagforma. Sari nga. Ibrahim ni Gerti. Kahit- Lain ng pangalan. Ano po yung... Ito ta? Di ka nagsige. Yung serpent video. Yan ba yan? Naghahanap. Pero magkapatid lang yan sila, pero iba yan. Nagbantay siya. Hindi man yung naghahanap. Ito mga nagdatang yan. Dili ba? Ka na iguana. Isa ng imposter. Patay. Dito yung patay. Tired siya dyan. Why? Hello guys. Looking at you, Kylo. Oo. Nangit ni Pupo. Cover. Hello. Ato na to. Na may ginala kayo. Dito pa sa ano? Alo, nagtunog. Oh, nakutulog lagi siya dito. Let's go. Oh, nakutulog siya dito. Isa manghilabot. Mangilabot pa na kay... Ay, sa? Dukog man ko. Eh. Hello, bye-bye. Duckling.
Ano ko yung... Sorry, yung ikot. Uwag. Hello. Nag-anak ko na. Wala, nag-anak na yun. Ah, nag-anak na. Oh my God, ay brown, orange. Orange. Careful kayo, lagyan na pupo. Wow! Wala mo ka. Aman tong ni kuan. Pati na padung sa ko. Tuon na ako ang buhok kinis. Ooh. Dung masaya. Huwag ka ng white pa ba? Ano may tubig? Nana din sila. Naku. Dagat Okay, yung hindi ara. Apoy at bili na sa bata. Tingog pa ka Alcida. What is our next stop? African Savannah. African Savannah. Manana din ba? Naman ay inana. I'm your guide for this ride and my name is Ray. So for your safety and comfort, please remain silent while we're promising. Deer. Dear mommy, dear right Saan ang animal jam? are Impala. And Jami? Saan ang animal no? Lak. Impala. Kanang kato sa dito. Kato. The male have Impalas. horns while the females don't have. Deer. And for blue wildebeest, if you Tawag. remember the stampede in the Lion King, they are part of the scene that caused the death of the king lion, si Mufasa. Food of hyenas. Same species lang nga pala sila. Tiger ba? Excuse, What? pwede ko flash. Pwede ko kung sa flash pa ba? Okay pa. No flash lang na ma'am, sir, ha? So, avoid lang agitation sa ano. Samsung ganda. And here ma'am, Thompson Gazelle, sila ang pinakagamay nga antelopes there sa African Savannah. And also, they are fast runners. It helps them to evade predators like cheetahs and lions. Dagan na sila og 80 km/h, ma'am. Ba, 80 kilometers per hour? Ay parehara ni mo kakusog mo dagan na jump. And also, they can jump 10 feet in height. Wow. Then kaning impala, mudaga na siya og 90 km/h. Jump 3 meters in height with a cover distance of 12 meters in length. Jump Kailan sunod ninyo ready. babae yung lalaki ang knife horn, then ang mga babae is wala. Sa garap sa mga laki diri sungayan yun. Tungayan eh. Salamat sa idea ni mga. Basta sa sungay ang mga babae sir, kita mo sa mga babae dito. Ay, wala yung sungay ang babae, sir, di ba? Wala Ay, yung sungay. Puta na mga babae, di na sumaya. So, in your left side, dress or sleeve? Mun man ka. Ang water bag. Abi na kog kaura Water balls. bag ay, ang males, naasan sila yung kanang horns while ang females wala. Then, ang males, the more nga mo older sila, the more sad nga mo baho sila. Lang. And the more nga mo baho sila, the more nga maka-attract sila og female. Ah, so dapat mo baho kay para ma-attract. Sayop. Sayop. Mas maayo pala og baho, sir, no? Okay, maka-attract pag mga babae. Baho, baho ano ba ko? Ikaw jump baho, ka jump. Sila din sa pinakadako nga antelope na nila. And they also produce milk. Makaon na sila. Healthier than cow's milk. Ah. Then they produce 7 liters milk every day. Ang mga male ana, di po to katong mubaho pod. Ang baga, sumay sir mo na ang male. Then Ah. ang female po have slimmer one po. Pareha rin yung magkabaho kay magka-attractive sila. Di ba? Ay, dili sir. Alahay, ragyo na ito. Makaon na siya, makaon.
Murag na kuyawan, kasi planuhan lagi ha. Mura, mura siya combination sa kanding ug baka. Sige ko. Ikaw jam. Kanding mo ka jam. Baka nga kanding. Ito is anak na nila and diri na na siya gianak sa Filipino citizens. Ilang bungot kay naa sa yawa na. This is the gazelle. Di ba kagagmay nga antelopes na nasa Africa sa Sir, brother. Oy, zebra. Ano na si bro na po. Nandiyo si Sibra. Karinday. So, ba naman mo nilang training area if magka nang gusto kayong uwan or mainitan silang maayo, dito sila muslim. Patultor po sila. Here we have our zebra, the highlight of African savanna. Sa ibang side ng kanan Sibra. Sibra. Zebra! Zebras, black and white skin. They have like fingerprints. They don't have similar patterns. Each of them have unique. Oh, zebra. Makaslip po na And makaslip na sila sir to 10 to 15 minutes. Namura rin With kami. their one eye open. Lakal ba? Makakuhaan sila, makadetect sila if na danger. Ba nang matublo nagbukang sa mata. Jam ikaw jam. May nang sikyo. Morning security guys. Tag 15 minutes lang to. Then naka-open na sa ilang one eye sir. Matulog sila. Rabiha good. Hi, Zebra. Sige mata. Si Madam Gazelle. RX Gazelle and the Blessback. Ang Blessback na siya yung usual white marking sa iyang face and it is also considered as their built-in sunscreen. Yan ang white sa ilahang sunscreen. Sana all na sunscreen. And also they are abundant in South Africa. They are the top choice for local hunters for meat and biltong. Then, if you remember kanang cartoon nga Peppa Pig, our Si Ma'am Gazelle. Madam Gazelle. Our real life Madam Gazelle. Hello Madam Gazelle. Klase ron, di bakasyon. Ilang horn sir, kay Botobo, 85 cm. No, taas ano. Kani ato sir, mugbor man no. Ay, babae din sir, taas sa may. Ang James Back malaki, baga ugso ngay nga bobo. Ang babae, taas ugso ngay nga nipis para. Di gini paluping ng mga babae, takas gini sungay. Day dapita mga sungayan ning mga babae day dapita. Nailuto ko na itong diapers. Sungayan gini mga babae. Roon, ma'am? Pili, ma'am, no? Bye Africa. We have our crocodile. Ato na tas kongreso sir. So good. Oh. Dito mga iskayan. Blood control ni. Pagkagawa, maleta. Mali-mali pa. Dali na lang. Kita na lang Ato na may padung sa House of Representatives. Mga lalay ba, mga crocodile. House of Representatives. Yo. Lalay. Nata sa Congress din no? House. Kan pala? Oh, napungkol man siya, ma'am. Kada po? Dagko naman ni. Kumahog ka diha ba?
Sigaw baba. Sigang baba. No. Ay, ako pala yun. Sila mamaak. O sila tumugkaw ng cactus. Sila na. Alain nilang na ang pag-abot na ko. Ano man, lain may lang na. Hello. Isa na. Yaki. Hello. Hello, ako. Mga break ang mga umbita. Tara. Next. What? Ito tas. Sawa. Wee! Nag-split! Nag-split! What's up? Oportita ko. Ano naman ni kabayo? Kabayo na giraffe. Kabayo. Nagdulo. Wala siya. Ano siya? Kaya. Adong siya kaong Yung pato. Manang karamihan. Mait mo na? Okay. Apoy piso? Gaway? Oo. Tawag ka, nana. Pagkita nilang lubot ay may batas ay. Like hair. Balik na to dito pa. Asa? Sa pinaka una. Loh. Naka-evolve na. Ang sarikat-kat. Terereng. Napakita siyang lubot. Oh, puwa lubot eh. Naburot yung lubot. Now we're going home. What? Yes. Ah. Gawin natin doon. Umaga ang gabi pa lang nandun na tayo. Anong pera doon? Isod man i-travel ang mga elephant. Big case sila.